салом дӯстони азиз, пешниҳоди шумост шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо. тибқи маълумотҳои созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ наздики 17 миллион одам мубталои як намуди бемории чашм буда, аксарияти онҳоро одамони аз 60 сола боло ташкил медиҳанд. дар синни 70-80 солагӣ ин беморӣ дар 260 мард ва 460 зан аз 1000 нафар одам ба назар мерасад ва дар синни аз 80 сола боло бошад дар ҳар нафар дида мешавад. мавзӯи барномаи имрӯзаи мо ба як бемории махсуси чашми инсон катаракта бахшида мешавад ки онро оби марворид низ мегӯянд. узви биноӣ барои инсон аҳамияти хоса дорад. мо бо чашм дунёи берунаро мебинем ва аз рӯи маълумоти мутахассисон то 90% маълумотро тариқи ин узв мегирем. бинобар ин чашмро бояд эҳтиёт кард. чашми инсон нозук буда ба муносибати эҳтиёткорона ва табобат ниёз дорад. дар тибби имрӯз чашмпизишкӣ ё офталмология ба омӯзиши чашм, анатомия ва физиологияи он, бемориҳои гуногуни чашм ва табобати онҳо машғул аст. имрӯз мо танҳо доир ба як намуди беморӣ катаракта ба шумо чанд маълумот пешкаш мекунем. вале дар аввал донистан мехоҳем ки шаҳрвандон оид ба кадом бемориҳои мансуб ба чашм маълумот доранд. сараввал пурсиши сарироҳии мо. чашм бисёртар аз ҳисоби ки дар мисол ҷои хунук, ҳавои хунук бисёртар гаштгузор кардани шаҳрвандон, инчунин бисёртар дар чӣ мегӯяд температураҳои баланд ки ба шамолкашӣ бисёртар оварда мерасонад ва инчунин бисёртар нигоҳубини умуман агар наврасон ҷавонон агар ба назар гирем бисёртар телефони мобилӣ истифода бурдани телефони мобилӣ, инчунин оинаи нилгӯн ки бисёр аз наздик мебинанд бисёр як таъсироти бад дорад ба фикри ман бисёр зарар дорад ва дар оянда метавонад як зарари ҷиддӣ расонад ба организми ё барои биноӣ чашми ва дигар умуман таъсироти бад мерасонад аз ҳамин ҷиҳат. вобаста синни солам дорам. мана шахсан худам то синдои вя умерам, мана ҳамин як солша зиёдтар ҳамин чишмомон мерам. яке аз сабабҳои бисёртарин дар байни халқи мо ин сабаби давление мебошад. дардои чашм метавонад ба дарде ки аз ҳисоби шамолхӯрӣ, аз ҳисоби хунукӣ, ҳамин чизо одамизод худашро бояд нигоҳубин кунад. катаракта метавонад бошад аз ҳисоби шамолхӯрӣ, аз ҳисоби зарбҳои мехӯрдагишон, давление ки дар чашм мешавад, главкома мекунад. инора метавонад ки аз ҳисоби шамолхӯрӣ, аз ҳисоби зарба хӯрдани майнаи сар мақсад метавонад бишавад. сабабош ва фикри ман аз хунукӣ мешавад. бо яке аз онҳо мисол бисёр дар телефон мешинанд, мисол шабо яки телефона мисол интернета бисёр тамошо мекунанд ва ягон чиз тамошо мекунанд. аз сабаби асосиш ҳамин ма хиёл мекунам. аз ҷиҳати физикӣ гирем, агар шуд одам ба хафо ва ба афтад ба сар ин хеле мағзчае ки ба чашм чӣ дорад тааллуқ дорад, аз сабо вайрон мешавад. хеле шам астад. охир хунукӣ ҳам зиён дорад барои чашм. шахсоне ҳастанд ки биноишон кам аст, шахсоне ҳастанд ки модарзоданд, шахсоне ҳастанд ки ягон намуд чизҳои ҷисмонӣ травма мақсад мегиранд, касал мешаванд, рагҳои чашм мисол вай мешавад. хай бош бо синни сол ҳамин вобастагӣ дорад, мақсад шахсоне ҳастанд калонсолон. таҷҳизотҳои ҳозири компютеру иттилоот ва телефонҳои мобилие ки шрифташ майда аст ҳаминам таъсир мекунанд. оиди бемории чашм метавонад ки сурхшавӣ пайдо шавад, шамолхӯрӣ, обравӣ. дар ҳамин ҳолат пеши ба назди духтури чашм омада мисол табобат гирифтан дар кор. омилҳои пайдошавии чашмпарда мешавад модарзодӣ, дар давоми ҳаёт пайдошавӣ, синну солӣ, баъд садамавӣ. садамавӣ аслан дар куҷо мешавад? мана худ ба назар бисёртар мерасад вақте кӯдакон бозӣ мекунанд, садама мегиранд. албатта ин саривақт ба бемории чашмпарда оварда нарасонда бисёраш баъди як ҳафта, як моҳ, 10 рӯз, 6 моҳ умуман як вақти муайян талаб мекунад. чашмпардаи модарзодӣ, яъне ҳаст ҳолатҳое ки кӯдаконе ки таваллуд мешаванд аллакӯ чашмпарда қитиям, ҳаст ҳолатҳое ки дар ҳамун чашмпарда ҳаст, дар чашмпарда дар ҳамун блураки кӯдак оҳиста оҳиста баъд зиёд мешавад. акнун мегузарем ба мавзӯи асосии барнома.
яъне катаракта чист? ба андешаи мутахассисон он яке аз бемориҳои паҳнгардидаи чашм аст ки боиси азияти хусусан одамони калонсол мегардад. кадом омилҳо касро ба бемории катаракта гирифтор мекунад? мутахассисон чӣ назар доранд? катаракта кадом нишонаҳоро дорад? омилҳо ва сабабҳои пайдоиши бемориҳои чашм хусусияти яъне пайдошуда ин дар давоми ҳаёти инсон яъне ба чашм мерасад бо гузашти синну сол баъзан камбудиҳо бемориҳо яъне чашм гирифтор мешавад ва омилҳое ки дарунӣ мегӯем сабабҳояш дигар бемориҳо шуда метавонад аз он ҷумла бемориҳои диабети қанд бемориҳои фишорбаландии шараёнӣ бемориҳои тарбод бемориҳои гурда ва бемориҳои яъне вирусӣ яъне дар организм ягон намуди вирус дохил мешавад ва ин нишонаҳо яъне дар чашм ба назар мерасад. хеле ки гуфтаанд чашм ин оинаи дил аст. тамоми он бемориҳо он нуқсонҳое ки дар организми инсон дар давоми ҳаёт яъне ба вуҷуд меояд ин дар бисёри аз таҷрибаҳо маълум мегардад ки бисёри ин норасоиҳо дигар организмҳо дар чашм хуб намудор аст. احتمالیت پیدایش کاتاراکت در آدمانی که از بیماری‌های سیستم دل و رگ‌ها رنج می‌برند یا بیماری‌های اندوکرینی دارند می‌افزاید. متخصصان آنهایی را که از دیابت و هیپرتنی رنج می‌برند همچون گروه مخصوص خف داخل کردند. мегузарем ба табобати беморӣ. роҳи ягона ва самараноктарини табобати катаракта амали ҷарроҳӣ ба шумор меравад ки дар натиҷаи он зуҷоҷаи тира гашта бо линзаи сунъӣ иваз карда мешавад. аз ҳама усули паҳн гашта ва камҷароҳати дур кардани катаракта факоэмулсификатсия ба шумор меравад. мутахассисон чӣ мегӯянд? ҷарроҳӣ яъне солҳои пеш бо буриши қарния дар ҳаҷми калон буд. баъди ҷарроҳӣ яъне адасаи сунъии дохили чашм гузошта мешуд ва баъди он бо ҳамон қарнияе ки ҷои кушода яъне духта мешуд. ин ҳам бисёр мураккаб буд, ҳам барои оризаҳо яъне чашмрас буда оризаҳо бисёр нишон медод. баъди ворид шудани технологияи ҳозиразамон ин ҷарроҳӣ ҳамчун бо буриши нақбӣ яъне ҳам ҳаҷмаш кам буриш ва коркарди таҷҳизотӣ ва яъне роҳ монда шудааст. ин ҳам метавонад бемор тез шифо ёбад ва ҳам метавонад ки вақти камро яъне дар ин ҷо аз тарафи табиб вақти кам равад. ин яке аз пешравиҳо дар соҳаи мо нисбати ҳамин табобати чашмбаъда ба чашм мерасад. Ми 3 рӯз пас 4 рӯз пас саб сарх мешид ово мерехт. Онам хурғанам гулазни инҷа рафтум дам поликлиника. ва ҳам шпричиш карда. Гая он муддат ина гӯё 15 сол шинав қашиди чута намешид. Ана я мудда мошид ки рафта хира шид. Я муддат дидим ки пеш 5 сол надидай суда. Дига ҳарфоро намебинем, на очки, на беочки. ойсо саб پرده چشم پیدا شد. نه که به اینا نگاه نکردم. پرده ها غاز شدن. همه طلا من کار کردم. من خیلی سهر شدم. بازم میبینم که همین چشمم چنان روشن است که من روند. چشم‌پرده مادرزادی وقتی که کودک مثلا نوزاد باشد اگر که موقع تاباتش هیچ تابات بغیر جراحی تابات دیگر ندارد اگر یدرویی باشد البته ما باید که وقت انتظار باشیم یدرویی یعنی که کودک کمتر کلانسال می شود وقتی که بیناییش تا 30-40% است البته ما در این کودکان جراحی نمیگذارانده با راههای تاباتی دستگاه‌های تاباتی که برای این کودکان هستند و با یاری همین دستگاه‌ها البته تابات میگیریم برای که با آینده و بیناییشون پستر و بدتر نشود. کودکانی که
پرده همون چشم پرده پر محکم میکند حتمی جراحی میکنیم. همون قدری که بر وقتتر کودک جراحی کنین تیزتر خوب میشود و بیناییش پست نمیشود. اگر سینوسولی بسیارتر به نظر میرسد سینوسولی برای چی سینوسولی در اون بیشتر به نظر میرسد برای که همین نورهای اولترافیولتی که اولترابنفشی که در ما به تاثیرش زیادتر میرسد از همین خاطر چشم پرده ما بسیارتر است. چشم پرده سینوسولی چشم پرده سینوسولی البته با چند نمود میشود. چشم پرده سینوسولی وقتی که بیناییش بیمار تا 10% اومده میرسد حتما باید که جراحی کند. فقط راه جراحی کتی ما میتونیم که برطرف سازیم. اگر چشم پرده وقتی ما سری وقت جراحی نکنیم باید از معیار پخته میگذرد، یعنی که پریزریلی. در این حالت چی میشه؟ وقتی که پخته گذشت همون یادروهای خروستن یک بعد قسمان لیزیس یعنی که آب شده رفته راههای گذاشتنی کانالی چشم کانالی بیماری آبی مرورده اوگل امون گوشش وقتی که محکم میکند با بیماری آبی مروردی دویم باره گرفتار میشود. در اون حالت بعد پرده ورم میکند درد پیدا میکند بیمار درد حس میکند. البته این بیماری هم برای جراحی برطرف ساخته میشود. تشخیص وقتی که پوره شد یعنی بیماری معین شد که در حقیقت بیمار گرفتاری چشم پرده است. با طبیب باید به نظر بگیرد چیزی که پیش مقایسه کردیم برای دیگر بیماری ها با در چشم یعنی ایلوه شدگی نباشد. اینها چی؟ با اینها گروه بیماری ها حساب دیابت قند خونسوری در قهر چشم نمی شود با غیر از این پرده دارد یعنی کاتاراکت دارد. با هست که بیرونشوی گردش خون در قهر چشم یعنی ترومبوز ها حساب فشار بلندی سربینی و دیگر عوامل های اون را آموخته بعد برای بیماران برای جراحی توصیه داده می شود. این بیماری در همه سن و سال دیده می شود و به چند نمود تقسیم بندی می گردد. کاتاراکت مادرزاده، کاتاراکت مرکب و کاتاراکت که با سبب بیماری های عمومی ارگانیسم بروز نموده است. اما از همه بیشتر کاتاراکت سینوسال یا پیری می خورد و در آدمانی از 50 سال بالا انکشاف می یابد. یک علت اذیت کشیدن بیماران از این بیماری سری وقت به متخصصان مراجعت نکردن آنهاست. آیا بیماران سری وقت آگاهی یافته به دکتران مراجعت میکنند؟ وقتی که مراجعت میکنند اول کاری طبیب چشم از چی سر میشود؟ از معاین کردن تیزی بیناییش. بعد تیزی بیناییش ما حتما میدان بیناییش رو چین میکنیم. بعد میدان بیناییش فشار داخل چشم. بعد از اون ما اولتراسادو گروهی اولتراسادو درونی چشم میبینیم که یگان نقصان نداشته باشد. بعد با لامپه قشری قبض‌های روشنایی گذرانی چشم بلورک هم یکی از قبض‌های روشنایی گذرانی چشم به حساب میرود. حتما ما در لامپه قشری میبینیم. بعد میشود چشم پرده قسمی قفای چشم بلورک قسمی قفای بلورک قسمی پیشی بلورک حتما ما رو در لامپه قشری معین ساخته بعد تشخیص میمونیم. بعد تشخیص بعد اگر که جراحی لازم شد حتما تحلیل های بیمار میگذارد. بعد تحلیل ها بعد با روزگی اطلاعاتی بیمار با روزگی دو طرفه بین دکتر و بیمار البته بیمار به جراحی سفربر کرده میشه. وابسته به نشاندادهایی که به ما مراجعت میکنن از روی تحلیل هایی که ما هر ساله میگذارونیم باید مراجعتی که از نظر گذارانی چیزی که میگوین حالت سلامتی هر یک شخص از سینی یعنی کودکستان درست برآورده شود، چون که بسیار بیماری هست که در کودکی پیدا می شود و اون رو مثال سری وقت آشکار نمیکنند عاقبت وارد نمیرسند با یعنی حالتی وزنی این بیمار. با این گروه بیماران نزدیک بینی، دور بینی، آلوسی یعنی و کم بینی
یک نمودی بیماری در کودکان بیشتر بو میخورد آوردن میرسوند به همین غریزه ها. بنابر همین در یک سال اگر 3 مرتبه 4 مرتبه از تحت نظارت طبیب چشم گذارند این به خوبی کار میباشد. اگر آدمایی که سر وقت مراجعت کنن اونو آسانه هم کارشون. آدمایی که کسی دیرتر مراجعت میکنه جراحیشون وزن‌تر میگذارند اما اونو چشمشون دیرتر صحت میشن. آدمایی که کسلی قند دارند و با یگان بیماری امراوی دیگر دارند اونو کمتر دیرتر صحت میشن. یا خیلی بیمارانی هستن که سری وقت بیماری هستن که از معیار میگذرد. یا فهمیدم ممکن که حالت زندگی ممکن همون چی به امکانیت نمیدهد که بیمار سری وقت مراجعت کنن. نه بیمار مراجعت میکنن. البته سین و سال کلانتر بسیارتر نسبت خرد و نسبت نورسان. акнун биёед аз шаҳрвандон пурсем ки онҳо дар кадом ҳолат ба мутахассис муроҷиат мекунанд. оё онҳо сари вақт доир ба мушкилот доштан ё надоштани узви босира ба назди духтур мераванд? ман то имрӯз ягон маротиба агар хато накунам ба духтури чашм муроҷиат кардагӣ нестам, зеро он тартибот он меъёри муқаррар кардӣ ки мисол тартиби истифодаи телефони мобилӣ инчунин тамошо кардани оинаи нилгон ин чизор меъёрҳоро ман ки чӣ мекунам риоя мекунам. аз ҳамин ҷиҳат ман то имрӯз ягон маротиба ба духтури чашм муроҷиат кардагӣ нестам. ман мехунам ҳар 3 моҳ пас ҳамин хел як ба назди духтур рафта як худамона нишон додад меистам. барои чашм 2 моҳ як бор масалан мерам нигоҳбин мекунам ҳама тарафа соз чашмон хуба. ҳатман муроҷиат мекунем вай накри намешавад. мо ки мехонем китоб бисёр мехонем вай мекунем унҷа муроҷиат накри намешавад. ҳатман рафта санҷидан дар кор асол ақаллан 2 маротиба бояд бишад. мо ки бо санитарни книжкаҳо мегзарем, мо ки табиб ки ҳастем санитарни книжка мегзарем ҳисоби ҳамун табибота муроҷиат мекунем. ҳар сол аз ташхис мегзарам як маротиба ё ки аз тариқи ӯзӣ бошад ё аз тариқи рангин бошад ташхис мегзарам. албатта рости як 2 бор дар як сол мебинем чӣ мумон агар ягон дарду шаванд. худи ман 6 моҳ пас духтури чашма мегзарам, чунки ман кор мекунам дар соҳаи авиатсия. мо бояд ҳар 6 моҳ пас духтури ин ҳатмӣ аст мо бояд гузаштани вай духтури чашм. ҳар сол як маротиба меравам барои вай муоинаи чашм. ҳар 3 моҳ 6 моҳ як бор аз назар мегузаронам худамат аз духтур барои саломатӣ. аввало ҳар шахс табиби худаш мебошад. гигиенаи шахсӣ ҳатман бояд ки мо риоя кунем. баъд аз он ба чӣ хеле ки мавзӯи мо дар бораи чашмпарда меравад, аввал ман хоҳиш мекунам аз падару модарон ки фарзандони кӯдакони худро нигоҳ доранд, барое ки бисёри ҳамин чашмпардаҳое ки мешавад аз садама мешавад. садама дар кадом ҳолат? масалан бисёр дар вақти ин ҳамун хлапушкаҳо, ин ҳамун салютое ки ҳастанд бисёр чашма майиб мекунанд, аз ин чизо худдорӣ кунанд. дигараш аз ман дар вақти мактаб дар хона бисёр муроҷиат мекунанд. ҳамин наврасону кӯдакона қайчи задагӣ аст, ручка. умуман аз ҳамин чиҳое ки ашёҳое ки барои чашм зарарнок ҳастанд ҳамино эҳтиёт кунанд. барои одамои синни солашон калон бошад ҳатман истифода кардани айнакҳои зидди офтобӣ. барои шахсоне ки дар мисол корхонаҳо кор мекунанд, албатта он шахсонам бояд ки ё масалан сварчику ҳатман айнакҳои ҳифз мекардагӣ ҳар як шахс вобаста дорад. мо хоҳиш мекунем аз бинандагони гиромӣ ки қоидаҳои гигиенӣ нигоҳ кунанд. барои гирифтор нашудан ба ҳар гуна беморӣ мутахассисон тадбирҳои пешгириро тавсия медиҳанд. барои гирифтор нашудан ба катаракта духтурон боз кадом роҳҳои пешгириро тавсия медиҳанд? умуман пешгирии чашмпарда бо кадом тартиб бояд мо пешгирӣ кунем. албатта дар кӯдакон садама бошад, бояд ки мо нигоҳ дорем кӯдак ки аз садама. дар калонсолон бошад, мо дар фасли тобистон дар вақти офтоб бояд ки айнакҳои зидди офтобӣ
در فصل زمستان خیلی که روشنی برف بسیار در چشم میرسد باید که عینک‌های ضد آفتابی بیماری چشم پرده عینک‌های ضد آفتابی سیاه باید استفاده کنند بیماری آب مروارید عینک‌های سبز استفاده کنند بیماری که قری چشمشون گرفتار نقصان‌های مادرزاده یا نقصان‌هایی که در دوام حیات پیدا شدگی هستند آنها میتونن عینک‌های قهوه رنگ استفاده کنند این خیلی از عامل پیشگیری هم بیماری‌ها یعنی عینک‌ها خیلی یاردم خوب میرسانند با درباره جراحی که مثلا در بالا دکتر گفته گذاشتن هست پیشتر با نمود بوریش قرنیه یا رگویشنی رزرز میگفتن یا تنیلنی رزرز میکردن این شب روز در بسیاری مؤسسه‌ها میکنن درمان باشد به بوریش و به ماندن کوک با راه فک و دستگاه مخصوصی که است همین جراحی گذرانده می شود که بعد گذراندن جراحی بیمار اگر یگان آریزه نداشته باشد میتونید که همون 1 ساعت بعد از جراحی بیمار میتواند به خانه‌اش رود یا یک شبانه روز میتواند که در بیمارخانه بستری شود و روز دیگر البته جواب داده می شود بیمار بعد جراحی باید خیلی خودداری کنند بعد جراحی اولش خودداری کردن از کارهای وزنی جسمانی خودداری میکنه یک مدتی معین تو از 1 ماه تا 6 ماه اینا وابسته از حالت ارگانیسم است بعد پوشیدن عینک‌های ضد آفتابی از نگاه داشتن از خنکی با آبی خنک شستن دست و روی که عامل‌هایی که التهاب نبیارند سلامتی یکی از بزرگترین گنج‌ها به هر یک انسان است کدام عضوی که نباشد برای همین سر وقت به طبیبان مراجعه کنند برای پیشگیری این بیماری ها یعنی سر وقت که مراجعه کردن وای میتواند که هم برای طبیب برای معاینه و هم تبابت به آینده همون شخص بیمار یعنی یک رولی کامل میگذارد چشم در واقع عضو خیلی نازک انسان است که آن را باید احتیاط کرد. امروز تنها دایر به بیماری کاتاراکت برایتان کمی معلومات دادیم. دایر به تدبیرهای دیگری احتیاطی چشم در نمایش‌های آینده صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که شما نیز پیوسته چشمان خود و در عموم سلامتی خود را احتیاط میکنید. اینجا نشر نوبتی نمایش گنج بی‌بها به انجام میرسد. همیشه سالم و بردم باشید.